Manisnya namanya mawaddah, cinta tanpa rasa pamrih sampai entut mambune nanas. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin nang jero kamar mah Mbak Putri kepentut. Mbak Kaku ngendika, bar mangan padang apa? Mbak Putri kepentut jadi Mbak Kaku rasanya kepingin jejak. Makin iki makan ngaji bareng-bareng. Mbak Putri kesang dua tuh Mbak Kaku ngendika matane pecicilan. Ora kemutannya gue jadi pengantin anyar. Ngaku bareng sing wadon kau padu waktu sing Kaku ngendika, aduh dek, sing sakit sing pundi? Oh sing sakit jempolnya sing delisus bokong. Namanya mawaddah, cinta tanpa rasa pamrih sampai entut mambune nanas. Sabar disit yang mumpuni, insya Allah orang tahun telung tahun mangi entutnya rasa nanas. Sementara aku dakin gini poso. Cintanya manusia suami istri namanya mawaddah, tapi cintanya umat kali Kanjeng Nabi namanya mahabbah. Cinta sing kakean pamrih. Nabi maca sholawat sepisan wis ngarep-arep syafaat, ngarep-arep urip barokah, ngarep-arep urip sing tentrem, ngarep-arep nginjak tengene akhirat, kumpul kali Kanjeng Nabi tengene swargane Gusti Allah. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Amin. Tiang ini Bu. Ulangi. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Allahumma. Sing tengah mriki Bu, ibune kepengin mlebet swarga? Kepengin. Sing teng wingking mriko teng balai desa Bu, yang belakang halo. Nggih, ibu-ibu kepengin masuk surga? Kepingin aja apa kepingin banget? Kepingin banget. Moga-moga dipun ijabah Allahumma. Sesami jumeneng ke mriko. Bapakku. Bapakku. Assalamualaikum. Bapaknya kepingin mlebet swarga? Kepingin. Sing teng petangan mriko mlaselok banget. Bapakku. Assalamualaikum. Bapaknya kepingin mlebet swarga? Kepingin. Pak Lurah kepingin? Kepingin apa? Dalam? Mumpuni. Ya Allah Lurah. Maaf Pak Lurah, aku nggak mau jadi yang kedua. Sinten piantune boten kepingin mlebet swarga. Jangankan Pak Lurah, jangankan Pak Babinsa, jangankan Bu Sekcam, jangankan Pak Kiai, jangankan Mbak Kiai, jangankan Mumpuni, jangankan panjenengan, maling mawon kepingin masuk surga. Monggo ditakoni. Mesti jawabnya kepingin masuk surga. Tapi Kanjeng Nabi dawuh kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet swarga, tapi ilaman apa? Kecuali sing emoh. Emoh cara kedawuran apa? Sami. Emoh. Apa wonten tiyang sing emoh mlebet swarga? Ih kata. Wong sing emoh mlebet swarga kon ngrungokna pengajian emoh. Kon salat emoh. Kon sholat jamaah, kon sedekah, kon rukun karo tanggane, kon bayar pajak. Wong sing ngomong mlebu surga kuwi lho rae tek wangi. Masyarakat kon pada sregep bayar pajak, yang kan pengertian. Kabeh umat Kanjeng Nabi kepingin masuk surga, tapi ternyata ngaku niku gampang. Tapi sing angel niku diakui. Kula bali sepeda malih. Ngaku niku gampang, tapi sing angel niku diakui. Contoh,
kula mumpuni ngaku dados putrane Bu Sekcam. Bu Sekcam yang mana nih? Nggih ya Allah, ayu banget Bu Sekcam. Tes Timur dan pendidikannya luar biasa. Matur sembah suwun Bu Sekcam, wakili Bapak Camat dari Kalimantan. Mugi-mugi rawuhipun Bu Sekcam wonten mriki ugi beto manfaat barokah luhuman. Amin. Kula mumpuni ngaku dados putrane Bu Sekcam. Kula ngaku. Tapi pertanyaannya, apakah Bu Sekcam mengakui mumpuni putrane Bu Sekcam? Bu Sekcam mendel, soalnya Bu Sekcam batin awit kapan aku tuh anak cilik kira muntune merongos. Ngaku niku gampang, tapi sing angel niku diakui. Lah kita niki ngaku jadi hambanya Allah, tapi pertanyaannya, apakah Allah mengakui kalau kita hamba Allah yang sesungguhnya? Soalnya kamu ngaku dados hambane Allah, tapi sholat berjamaah babar protes, pengajian ora doyan, ngomongnya Allah, wataknya Allah, sifatnya Allah, pelit betitil kucing jelantir kayu pil kudanin. Kok ngaku hambane Gusti Allah, namanya nggak tahu dir, nggak punya mal, randuwe is, rai ged, rai tembok aja kebablasan. Ngaku niku gampang, tapi sing susah niku diakui. Lah kita ngaku dadi wong Islam, sudahkah pantas kita disebut muslim? Muslim niku adalah manusia ingkang ibadah, berserah diri, berpasrah diri hanya kepada Gusti Allah dan tidak menyekutukan Gusti Allah. Iku diarani muslim. Tapi ora saben muslim saged diwastani mukmin. Napa Bu? Mukmin niku adalah wong Islam ingkang imane mantep dumateng Gusti Allah. Tapi ora kabeh mukmin saged diwastani muttaqin. Napa niku muttaqin? Wong Islam ingkang iman takwa dumateng Gusti Allah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kata Allah tenggene Al-Qur'an, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Wong Islam niku wonten 3 model. Model yang pertama disebut zalimul li nafsi. Tulis. Bu, Ibu, ngasta buku napa mboten? Kebiasaan kelalen. Yang belakang, Bu, yang belakang halo. Nggih, ngasta buku napa mboten? Ya wis ora apa-apa, karena senang potongan. Bapakku, Assalamualaikum. Bapak-bapak ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Beto. Yang rapor kalau sebelah kene. Bapakku, Assalamualaikum. Bapake ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Beto. Pundi pulpene? Sarung. Dibuntel sarung. Pulpennya dibuntel sarung. Niku pulpen sing ana tutupe napa mboten? Loh, niki kula tanglet temenanan. Niki kan kita lagi ngaji. Metode ngaji ada 2. Yang pertama metode ngaji hasbi. Apa? Ngajinya para santri. Nek pancen santri pasti nek ketemu majelis ilmu gawane buku ali pulpen, ngajine ditulis di buku, dimasukkan ke dalam pikir, ke dalam hati, dihayati, diamalkan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau malam hari ini metode ngaji kita namanya samai. Apa? Rasah gawa buku pulpen rawuh ning pengajian midhangetaken memperhatikan istiqomah pahala. Mula anak-anak kita titipaken tengene teteki tengene Pak Kiai. Lalu saya Pak Lurah,
Mriki kedhuwuruh wonten TPK napa mboten? Yang takon lurahe. Rasa melu ikut campur. Melu boyo rino ngora. Tapi melurunan. Kelalen. Dadi niki judulnya aku Kiai Urunan. Ya Allah Mas relok banget. Non sewu anak-anak kita titipaken teng TPK tenggene Mbah Kiai. Sing sepuh-sepuh teng dalem sregep ngaji. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu agamanya apa? Islam. Alhamdulillah di rumah punya Quran. Punya. Masya Allah, Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca apa disimpan? Alhamdulillah dibaca. Satu hari satu juz kuat napa mboten? Mboten. Pada karo nyong. Tapi kalau satu hari 5 lembar sanggup Bu? Nek 5 lembar enteng, apalagi yang udah fasih. Satu lembar itu ndak ada 10 menit simpulanya. Disempetakan kita belajar. Habis zuhur nyempetin tadarus selembar. Habis asar selembar, bar maghrib selembar. Nanti kalau habis isya dilanjut bapak-bapak selembar. Habis subuh bapak ya tadarus selembar. Ya Allah, umai adem. Malaikat rahmat betah teng dalem jenengan. Sing alam kubur wong tua kita sing sampun boten nonton ya senang diwacana Quran. Karena hadiah terindah bagi orang yang sudah dalam barzah adalah bacaan ayat suci Al-Quran. Sing nang alam dunya putra putri gelem pada maca Quran. Sing alam kubur ya enteng padang jembar kubure sebab putra putri pada maca Quran. Sampai malaikat rahmat betah teng dalem jenengan. Rezekine lancar. Amin. Bocah diomongi manut-manut sebab umahe diwacakaken Al-Qur'an. Maaf nun sewu pangapunten. Orang yang tuna netra nun sewu. Orang yang buta maaf. Wong picek apal Quran onten apa mboten? Lah kuwe sing picek ben ngasih apal Quran. Lah kok sing melolor ora gelem maca Quran. Kudu wong kene. Wong kana. Cilacap. Siapa sih ngomong wong Cilacap? Marani nyong apa? Wis ora apa-apa wong Cilacap. Wong Cilacap tapi boyongan kang kene. Kudu Cilacap kudu Purbalingga kana misalangi tadoh. Sing buta mau sampai hafal Quran. Sampai makin niki adek kita arju saking kebasen cah cilik wis tahfidz Quran. Lho mosok kita yang sempurna niki mboten pernah menaik Quran. Nun sewu. Pilih khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu sa apik-apike manungsa sing kersa maca Quran, belajar ngamalaken. Teng mriki wonten ibu-ibu sing nembe belajar maca Quran? Wonten? Kata jangan malu, gak usah minder, rasa izin. Justru kita yang belajar maca Quran tetap untuk bagian pahala. Yang baca Qurannya masih grotal gradul, pahalanya 2, grotale siji, gradule siji. Kan lumayan. Monggo sing sregep ngaji, sing dadi petani, rajin sholat, rajin ngaji, sing dadi pedagang aja lali karo sembayang, sing dadi RT aja kalian karo sholate, dadi RW aja sakarepe dhewe, sing dadi lurah rajin ibadah. Pak Lurah, ana masjid musala nang Kedungwuluh, urung wayahe adzan, masjidnya si petengan, nek wis wayahe adzan, Pak Lurah sing adzan. Pak Lurah. Dan saya udah Pak Lurah, tahu disinggung tamu mumpuni. Kalau lurahnya ahli ibadah, kalau lurahnya pemimpinnya tang Indonesia, pada wedi karo Gusti Allah, orang anak cerita pejabat pada korupsi. Sebab nopo pemimpinnya wedi karo Gusti Allah. Singapura negara secuil. Kenapa Singapura maju? Karena wong Cina teng Singapura wedi karo Melayu. Wong Melayu niku sing di wilayah dan wong Melayu rata-rata adalah tiang Islam. Wong Cina wedi karo Melayu, mulane Singapura negara secuil, negarane maju. Israel
bukan negara. Tapi kenapa Israel maju? Karena wong Israel wedi karo wong Palestina, sebab Israel orang di wilayah. Tapi karena anak sing diwedeni, Israel bisa maju. Tapi kenapa tang Indonesia negara gede tapi tetap boten sakit maju? Karena tang Indonesia langkah sing diwedeni. Jadi pejabat disumpah saja tenggene kitab suci. Lah kok wani korupsi? Berarti nang Indonesia Gusti Allah mau ora diwedeni. Tapi alhamdulillah Pak Lurah kita ngajak Bu Sekcam, ngajak Pak Kiai, ngajak Pak Babinsa, ngajak Mas Rate ngaji. Berarti Pak Lurah setiap langkahnya, setiap hembusan nafasnya wedi karo Gusti Allah. Namanya al-khauf minallah. Pemimpin pun, pejabat pun harus wedi karo Gusti Allah ben diparingi rahmat kali Gusti Allah. Allahumma nek wedi karo Gusti Allah pasti ahli ibadah, nek wedi karo Gusti Allah ora mungkin tumindak barang awon. Yang jadi lurah kajeng ibadah sing dadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa nglakoni, aja jarkoni bisa ngajar bisa nglakoni. Sing dadi tentara ingat dunia sementara. TNI AD terima nasib ini apa adanya. Jadi tentara neye isuk sore awan bengi mangane tahu tempe. Tapi selasa ngaten Pak tentara ahli ibadah insyaallah rezekine barokah Allahumma. Sing dadi tentara ingat dunia sementara. Dari tadi Pak tentara ngelirik-ngelirik mumpuni. Jeble Pak tentara ngelirik-lirik ana ki karo ngapalna. Sabta marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kepingin tahunan jutanya Pak tentara? Pitu-pitu nih ngapal tapi kan gue ngesuk maning. Naik diundang. Dari tadi Pak tentara Mendel jeblaki karo nyanyi. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju Banjarbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa, akulah berjuang. Asli lagunya begitu, betul Pak tentara. Tepuk tangan dulu dong buat Pak. Waduh muni. Nggak kelak seneng merisani Pak tentara, caket kali Kiai, caket kali Pak Lurah, maturun Pak tentara. Aku padamu negeri ojo. Yang jadi sekretaris camat ojo camat comot. Sing dadi tukang syuting, sing dadi banser dinan-dinan ngadeg ngeyeyer. Mending Pak Lurah bengkok-bengkok gaji lumayan. Lah banser siapa sing ngarep gaji? Jangankan bayaran kadang-kadang rokok kira metu. Nuwun Pak Banser, Pak Linmas sampun direwangi pengajian hari ini, muga-muga sampai pun acara mboten nonton alangan napa-napa. Allahumma. Qur'ane diwaca, apa maning wong Islam napa ngali sing nadiat sekali-kali kenal kek karo Mbah Gus Dur begitu. Ayo hadrat ditutuk lambene obah. Nyambut gawe. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya, tanpa dinulis bisa diwaca. Iku wejangan guru waskita dentan cepake ing jero dada, dentan cepake ing jero dada. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya
Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Sing boten ngasta buku pulpen ndak apa-apa. Metode ngaji kita malam hari ini namanya samai. Kantun midhangetaken memperhatikan pikantuk pahala. Amin Allahumma. Amin. Kata Allah ada orang Islam namanya zalimul li nafsih. Saya ulang. Zalimul li nafsih. Gini ku wong Islam sing wis bisa sholat tapi esi seneng gawe dosa maksiat. Sholat si sholat tapi si dadi rentenir, ngolas-ngolas na duit, manak-manak na duit, duitnya pada manak. Sholat si sholat tapi si dadi gentolodong, tukang main kertu, main judi, main remi, main ceki, dina-dina patol cekelane kitab Toret ditata digeret. Tepleknya kasut, teplek kue bedor, tepleknya kenci, tepleknya cingik, teplek kue gelinding, tepleknya sangan. Bapak-bapak kaki mesam-mesam karo batin ladene mumpuni apa? Kiai dilawan. Sholat si sholat tapi si dadi kentolodong. Sholat si sholat tapi si seneng rasani tanggane, seneng ngotek-kotek alane wong liya. Sholat si sholat tapi si menghibah rasani tanggane, ngelek-elek wong liya. Sholat si sholat tapi tanggane tuku tanah dheweke atine owah, tanggane bangun dheweke bingung kelabakan, tanggane tuku montor dheweke lambene jontor, tanggane tuku kulkas tuku mas dheweke atine apal banget. Tapi kedulu mboten nonton tiang panasan gitu. Oh niku panasan kena srengenge. Sing dimaksud kula panasan niku meri karo tanggane. Mangkat ngaji ludik sebelahe. Yuk. Adalah sebayu. Mangkat ngaji kayak sehari ini ya yuk ya. Ngecelakan wajib pakai celurit Madura. Dicuankan dari kewat lohan. Dengan tangannya gelangan dela-dela kukur-kukur. Sudah cakuman nambah weh sampai rasa heran. Kesi ibotane bakar pelan utangi. Nanti dia anak apa itu? Sewi lo aja seru-seru. Aku tadi melok rokok. Kesi ibotane bakar gelangan untuk masak asli. Sholat kasih rasani tanggane. Sholat si sholat tapi tangannya tuku tanah deke watane bangun deke bingung tangannya tuku motor deke label contor tangannya trukas tuku mas deke katanya panas tangannya tuku truk deke setruk tangannya tuku parabola deke tuku paramek tangannya mangkat haji akhirnya deke mumat mati karena mumat dirujuk ke rumah sakit akhirnya mondok sholat tapi asih senang gawe dosa. Apa sholatnya sia-sia? Boten. Ndak ada yang namanya ibadah sia-sia. Kabeh ana pahalane, kabeh ana petunge. Sing sholat tapi si senang gawe dosa, teng akhirat ya tetep masuk surga. Tapi kan sedurunge masuk surga mampir disit neraka. Pirang tahun nang neraka? Ratusan tahun sampai ewonan tahun nang neraka. Kenapa? Dibakar dosane, ngilangaken dosane, wis geseng rumpeng, digoleti ternyata alhamdulillah tesyana iman walaupun sebesar biji zarah, nembe make didusi tenggene sungai teng akhirat, wis balik maning bentuknya sempurna malih kaya utuh menungsa sedia kala, nembe saged pantes dimasukkan surga. Kira-kira nih, kita badhe langsung mlebet teng surga apa mampir disit neraka? Kok langsung teng surga? Seniki apa kapan? Jadi langsungan. Sholat tapi si gawe dosa. Padahal
Sawise wong salat niku wong angger bener salate, bener sujude, pasti sae akhlake. Niku pun hak paten niku. Lah wis salat pasti seneng gawe dosa, kelalen dheweke. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Salat niku kangge ngedoke perbuatan keji, perbuatan mungkar. Lah wis salat kasih gawe dosa, mungkin salatnya kurang disiplin. Samanya belakang waktu salat. Yang kedua, mungkin sholatnya kurang tumakninah. Yang ketiga, mungkin sholatnya kurang khusyuk. Tak aku nih, jenenge sholat khusyuk niku angel. Biyen Kanjeng Nabi niku pernah ndamel sayembara. Perlombaan berhadiah sorbannya Kanjeng Nabi. Lombanya adalah mengikuti sholat, belajar lomba sholat kanthi khusyuk. Sahabat pada derek karena memang hadiahnya luar biasa. Orang payen-payen sorbane Kanjeng Nabi. Bareng sahabat lomba nglakoni sholat, ternyata 1, 2, 3 sampai puluhan para sahabat nglakoni lomba sholat berjamaah. Jebule ternyata orang ana sing juara, gugur kabeh. Kenapa? Karena nggone sholat mung kepikiran hadiah sorbane Kanjeng Nabi. Iku kelas sahabat belajar sholat khusyuk dangu. Lah pamaning manusa amatiran model mumpuni. Dina-dina duber wektu. Kok makin iki mlayu banter banget saking Tegal dugi mriki. Kalau pengajian nang kene iki saking Duku Waru, niku Kecamatan Duku Waru, Kabupaten Tegal. Saking Tegal kula rampung cekapan langsung mangkat wonten mriki. Nek kula mboten ngatur dalah kula nggih mboten kebagian waktu. Jangan sampai aktivitas kita ganggu waktu sholat. Kulo sering nek pengajian mending kulo nunggu daripada ditunggu. Soalnya sering panitia janjeni ning ora tepat. Waktu mriki dijanjeni munggah 9:30. Wah dijanjeni munggah pengajian hari ini 9:30. Nyatane jam 10 teng nembe salam. Ya ora apa-apa sih, nyatane jadi ngobrol makanya kali puluran kata. Cuma memang sering kejadian begitu. Saya punya prinsip lebih baik menunggu daripada ditunggu. Bukannya mangas. Cuma kan manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Di lalang dalan bane bocor, apa nama macet, karena Car Free Day ataupun apa. Kan akhirnya jalan garis mangkate waktu ngepas. Nang dalam kejebak macet, mereka dugine telat. Nah, kalau mikir ngantos dugi samono. Pernah kalau dijanjeni munggah jam 10 esuk, ternyata jam 11:15 nembe munggah. Sambutan dawa-dawa, penampilan santri akeh. Akhirnya kalau mulai nunggu sejam dewek, ngasih langkung dari sejam. Munggahnya jam 11 kurang seperempat, kalau mudun jam 1 kurang seperempat. Ya tetep kula nggone ngaji 2 jam. Melas panitia wis ngundang nyong. Dan iki Pak Lurah kali pemerintah desa lan warga sekitar kepengin ngundang mumpuni ben nggone nabung nyelengi setahun. Saking kepengin ngundang mumpuni Mas nyong nggone ngaji sedela. Aku kan pengertian. Enggak jam 10 kurang seperempat. Kula mudune 11:15, jam 11 kurang seperempat, mudune jam 1 kurang seperempat. Lah kula pun ditunggu teng lokasi pengajian berikutnya. Sing akhirnya boro-boro kula mampir mangan, mampir minum. Kula akhirnya namung mampir sholat teng masjid. Dilala wekdal iku teng Purworejo. Niku nembe ana kejadian takmir masjid menangi anak maling kotak amal. Takmire tulung-tulung. Halo malah maling ini ngedalaken peso, takmir masjid padarane ditusuk ngangge peso. Sempat dilarikan ke rumah sakit nih mboten ketulungan. Ya Allah, kiai-kiai kita niki genes siar dakwah niku perjuangannya luar biasa. Mulane kita ndongakaken para masyayikh kita, ustad-ustad kiai kita dipun paringi sehat panjang yuswa. Bisa sing manfaat sing barokah Allahumma. Kalau mampir ke masjid, masjidnya lawangnya wis dikunci. Gara-gara gini ku mungkin habis ada kejadian begitu mandang trauma. Kalau lari teng pom bensin, kalau sholat teng musola pom bensin. Karena kalau gugup sholat teng pinggir pintu. Takbiratul ihram masih tekan maca suratan, lagi khusyuk maca suratan. Ijik-ijik karena mau gemblung mlebu. Iya sih ora apa-apa jenenge. Dadi musafir urip nang
hal sangat wajar seperti Bapak Malih sholat di tempat umum. Lah waktu lagi maca suratan ana wong edan mlebu terus kemutan. Sepatuku masih nganggo ukurannya cincin metu buat tertulis di sepatune. Alhamdulillah si mutu sepasang ya Allah. Aku mlebet maning tamu sholat. Ini sedaya mlebu lah. Sholat kok mikiri sepatu. Astagfirullah ya Allah. Apa kisi dimasuk hubud dunya? Berarti seprana-seprene sing tek sepatune dusi kile. Pantes wong nganggo sandale anyar, sandale kepidhek kancane sing lara atine. Apa ki termasuk kebutuhannya nyung istighfar nyung belajar sholat temenan mulai sholat kanten belajar sing khusyuk banget tak betul Ramadan banter Allahu Akbar. Asyhadu kepermerem khusyuk banget aku nih sholat. Maca kabiro alhamdulillah lolos. Maca Fatihah rate ngok kanan rate ngok kiri. Maca suratan yang khusyuk banget. Nah sepatu gondol gemblung yang gondol maling yang barang yang meruku pas menyang kemutan si jiman ning ya Allah iya ya. Kipat likur tau urung bojong-bojong ya Allah. Jodohnya nyona ngendi ye. Gue sholatnya jomblo kayak gue. Nah ini jomblo hati yang belum nikah. Sholat fardu aja seneng sholat dewekan. Iman-iman. Sing pada jomblo hati khususnya ayo pada sholat berjamaah ke masjid. Selanggar jomblo sholat dewekan jan. Kepikiran jodoh terus sumpah kita nanya ngomong. Misalnya kau dewek soalnya mulane nek bar sholat aja langsung pencing minggat yusaripah. Sekandani sholat cuma semenit setengah jengkat langsung pencing minggat tumak ninai nanti. Mulane kita wong NU nek bar sholat niku wiridan. Kenapa? Untuk menutup ketidakkhusyuan kita nggone sholat. Kalau sholat cuma semenit, ya siap ya pada sholat. Tapi nek sholatmu sekedar semenit, itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi nek sholat kok dihayati, dinikmati, ngasih sujud berasa enak, atine adem, pikirannya padang, dadane kepenak. Berarti niku sholat sudah mampu menghadirkan Allah di dalam hati. Lah sholat kasih seneng gawe dosa, mungkin sholatnya kurang khusyuk, kurang tumak ninah. Sholat orang nganggo ilmu, ngibadah orang nganggo ilmu, ngibadah bubrah, eman. Lah sholat kasih seneng gawe dosa, mungkin sholatnya kurang disiplin, senengnya pelek waktu sholat. Mulane nyomoh anggar ngaji jam 3 subuh, apa manis ngaji berzuhur. Kalau paling ngemoh ngaji rampung ngasih jam 5 sore. Jenenge wong wadon bali ngaji ora langsung bali omah, kakean mampir. Jan temen karane wong wadon bali ngaji ketemu tanggane. Saripah, bali ngaji apa? Iya Puritem. Ih, bali ngaji kok sore teman Saripah ya Nokia ini doyan ngomong. Ini Saripah mampir di sitaring omah. Aku nambah gawe kamar mandi entek 9 juta. Ngobrol kamar mandi 9 juta setengah jam deh. Nang dalan saya ketemu karo Yusol. Ayo Yusol arep paling ngendi? Arep warung Saripah toko nyamuk. Boleh ngaji apa? Iya, wong aku mampir dhisik dari Gone Ritem. Jare Ritem nambah gawe kamar mandi entek 9 juta. Alah. Rasa percaya kono mene wong kae. Nang apa sih? Ritem nek ngomong dikentut. Hah? Bisa dikentut? Iya, nang boleh lah kebentuknya. Ngomongnya kamar mandi 9 juta tapi kan utangnya nang dindian berarti kentut nang boleh lah kebentuknya. Boleh ngaji lu tekan rumah pahalanya sebrodoli. Tekan rumah jam 6 kurang seperempat. Urung sholat ngasar. Nabi mek banyu wudu bismillahirrahmanirrahim. Anake calon, "Ma, cewek ma." Pak kipak anake diwawiki disit, Pak. Punya lagi nonton berita. Nang Cina virus corona bahaya banget. Lagi dalam serius ke malah nang Cina virus corona nang Klaten nang mati kentut tawon. Lah wis nang banyak kok perintahnya astagfirullah ya Allah, Pak. Ki bu perintah bocah ki rung diwawiki. Yang bali salatnya, bali ngajur salat ngasar ki tulungan akeh diwawiki dhisik.
Malah anaknya jawab, "Mak, nyamuk karo bapake." Kenapa nih karo bapake? Bapake senengnya nganggo tungkak, Mak. Mulane nang ndi-ndi senenge anak ya parake karo biung. Kenapa ngene ku bapake senenge nganggo tungkak. Nganggo halus-halus ya parut. Terpaksa ibu nih mami kiputane ngasih jam 6 urung sholat ngasar ketabrak maghrib. Kan akhirnya gue sholat niatnya bingung. Sholli fardul maghribi salasa wal raboni wal kemisi. Bingung gue sholat. Maka kata Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Maka Pak Lurah ngajak masyarakat yang ngaji, ngatur jiwa dandani hati, sing apik-apik monggo dikandangi dilakoni, sing ala-ala dilereni, bersakit pikantuk rahmati ilahi amin Allahumma. Yang belum sholat, ayo lakoni sholat. Ngapunten Pak Lurah, mriki kedungulo masjid sing paling caket sebelah pundi Pak Lurah? Sebelah mereka, alhamdulillah. Masya Allah sangat Pak Lurah. Masjid kita wonten kantong beduke napa mboten nggih? Wonten sing mboten. Oh ya ora apa-apa, karena memang mungkin wonten mriki wonten Nahdlatul Ulama, wonten Muhammadiyah juga. Ya wis ora apa-apa, subhanallah. Kampret melu ngaji. Ngasih kampret be melu ngaji. Dadi anggaran wong ora gelem ngaji kalah karo ngaku. Barangkali bisa jadi kalau niku lawan niku kampret adalah minangkani malaikat. Derek nulis apa besi hadir ingkang naos wonten mriki. Ngaji sing temenanan, ana sing ngaji mau sekedar rawuh, ana sing mau hanya sekedar paes-paes, mau kewes-kewes, sing ngaji nganggo ati apa ora, ditulis kabeh kali malaikat, dilaporaken karo Gusti Allah. Ya Allah, muga-muga ngaji kita niki bener-bener dipun dasari iman kali Gusti Allah, ngaji sing bener-bener beto manfaat barokah, diparingi ilmu ingkang nafi, amin Allahumma. Masjidnya sing ana kentong beduke itu namanya seni. Apa Bu? Seni. Zaman Nabi mboten nonton kentong kali beduk. Wong kentong beduk niku ciptaane Wali Songo. Wali Songo nyiptakan kentong kali beduk karena biyen durung wonten listrik. Belum ada wireless, belum ada mic, apalagi mic Tyson. Belum ada toa, belum ada pengeras suara. Diciptakan kentong kali beduk benes sekali duduk sedesa krungu kabeh. Tapi Anda jangan salah paham. Yang manggil orang sholat bukan kentong beduknya. Yang manggil orang sholat adalah azan dan iqomah. Kentong beduk niku hanya sekedar pengeling-eling. Sinang salah kru kentong beduk kon bali disit. Pengadu sebesuwe rumah kulita masjid. Sampai kentong beduk niku dicipta bukan untuk manggil orang sholat, hanya sekedar wasilah perantara. Angger minorang kentong beduk arep bengok-bengok silakan. Makruh. Oh, gua ngerlak-lakannya kuat. Saking pinter Wali Songo sekali duduk sedesa krungu kabeh kentongnya ditutup. Tong 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 tong. Maksudnya para sederek masjidnya tesi kosong 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 masjid tetesi kosong. Jangan diaturikan pada persiapan. Kentongnya ditutup beduknya ditabuh mak deng 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 deng. Maksudnya para sederek masjid tetesi sedeng sedang masjid tetesi sedang jenah datur ganti datang masjid. Misalnya ki mboten teng kota mboten teng desa mandan pada masjid mewah makrum maghrib pasti petengan barengan singatan bocah cilik kurung sunatan melas.
bareng metu bocah sing ngaten kaya sepuh sing ngaten Mbak Kakung suara nampek kuntune kali loro adane karena longsor sampai Imam Al-Ghazali ngendikaken as-sholatu ra'sul ibadah. Ra'sul niku sirah. As-sholatu ra'sul ibadah. Salat adalah kepalanya segala ibadah. Berarti anggere manusia mboten nglakoni salat, manusia tanpa kepala. Medene kaya ngapa? Maka ada orang disebut zalimul li nafsi, wis bisa salat tapi si senang gawe dosa maksiat. Tapi ada golongan yang kedua, niki ngapunten kula nggone ngaji bolak-balik ngapunten tukang syuting ngasih bingung arep nyorot kari ngendi. Niki memang nek boten nganti pagi-pagi akhirnya jadi pada ngantuk. Mulane alhamdulillah ingin nasi takon mumpuni wekdal kula badhe teng Indosiar niku wekdal sing tingkat Asia kula sowan teng kene Pak Bupati niku. Kula sontane Pak Bupati Cilacap. Pak Bupati kula badhe mangkat teng Indosiar makili Indonesia. Oh yang ana mumpuni 2014 wis makili Cilacap alhamdulillah didukung karo wong se-Jawa Tengah. Ada SMS karo awakmu kowe dadi juara siji. Onje Pak Bupati kula mboten mungkin kesupen. Lagi kowe karya tingkat Asia, kowe makili Indonesia mumpuni. Orang mau Cilacap tok. Yang akurat banget kowe ya. Kowe anu untumu nek dipager keliling bisa kok. Jare Pak Bupati untune nyongkon dipager keliling. Kula nggih jawab, "Nuwun sewu nggih Pak Bupati, jane kula nggih pun ditawani teng Pak Dokter, malah dokter khusus tulang." Nggih malah teng rumah sakit ortopedi barang. Jare niki untune nyongkon di apa ke jeneng? Di blendrat. Di blendrat. Di behel. Di tehel, di kawat, di blender, kon di bronjong. Tapi tak pikir-pikir maning, kiai kula ngendika mumpuni walaupun kowe kaya ngapa ya jangan ngasih ninggalna ciri khasmu. Tak pikir maning, oh iya, ki mungkin mbok ciri sapa Pak Bupati. Allah niku ngersakaken pancen kula niki bisa ceramah wasilah untune sing ngrongos piye. Jadi pancen ki ora tak blendra, wis men kaya tak corape dengil-dengil kaya ora apa-apa. Ya nyatane jenengan dadi ora ngantuk ketung kula mriksani dengil-dengil untune. Tapi pancen kiai kula ngendika niku jan saestu beto barokah. Wingi teng Boyolali wonten DPR RI ngundang kula. Niku acara syukuran. Yang ternyata wonten tiyang aku dados manajer kula. Nyuwun DP sampai 8,5 juta dan bisa rohnya niku pun disiapkan 20 juta. Tapi Pak Lurah nggak bingung, saya nggak minta 20 juta Pak Lurah. Niku nonton Boyolali. Niku pun sing matur sanes manajemen kula. Wonten tiyang aku dados manajer kula sampai nyuwun DP 8 juta dhewe. Kami tidak pernah DP-DP-an kula mboten pernah target mboten nate matok harga. Tanget mawon kali Pak Lurah ingkang sampun tindak gubuk kula. Sampun ngundang kawula kula mboten nate pasang tarif nih. Wonten tiyang aku dados manajer kula sampai mantok harga begitu tinggi. Barang hari H terlaksana wong sing ngundang ya wong sugih dan terlaksana sing hadir kata sangat banner-banner teng pinggir dalan gambare mumpuni kabeh. Ning ternyata wonten sing dugi bukan saya. Ya sama-sama pembicara istri, ustazah juga. Ning warga pada heran, loh suarane dene ngudu suarane mumpuni. Lah, orang merongus berarti udah mumpuni. Nah, kewenangan si Dane. Sebelum merongus senyum ki kena nggo tenger. Dimulane pada dengil-dengil kayak iki ora tetep ora tak brondong wis EGP lah dengil-dengil bae. Mulane kiai kula Abah Khalid Sofa ngendika, nek jenengan wis gadah ijazah, mun gadah amalan, ben salat ora ketang kulhu falak binas ping telu-telu. Dan ternyata panjenengan menika kawit nom ngantos dugi tuang ngamalaken niku jangan sampai dihilangaken. Karena bisa jadi Allah selama ini memberikan ijabah kali tolane panjenengan sedaya lewat kebiasaan amalane panjenengan. Maka yang udah sholat mari dijaga sholatnya,
yang belum sholat, ayo kula panjenengan sedaya padha nglakoni sholat. Sebab ada muslim yang kedua namanya al-muqtasid. Saya ulang, al-muqtasid geniku wong Islam sing wis bisa sholat, orang lakoni dosa maksiat tapi nyepelekaken amalan sunnah. Ya ora gawe dosa, yang lakoni sholat tapi ternyata anak kerja bakti ora gelem melu, RT-an ora gelem srawung, anak arisan ora gelem derek, muslimatan fatayatan aisyahan boten derek, tanggane sakit ora gelem tilik, tanggane hajat ora gelem kondangan. Kuwi cara wong Cilacap Brengkunung. Cara mriki napa Pak Lurah? Sami. Brengkunung. Wong kene ora ana sing Brengkunung ya, Bu. Oke. Endi wonge? Oh, mboten. Daya mriki tansah guyub rukun kabeh Allahumma. Brengkunung ki ora gelem srawung. Wong anggere gelem srawung, boro-boro ngendong nang omahe tangga, ora nggo ngrasani. Wong srawung niku kan tambah tali silaturahmi. Derek kerja bakti berarti kan rukun karo tetangga teparo. Lah wong kok ora gelem srawung karo tanggane, biasane duwe akhlakul ngeyeliah. Akhlak napa? Ngeyeliah. Ngakune paling bisa, ngakune paling pinter, dadi ora butuh tangga. Sekali dene nang wong liya mempan kuwi akhlakul ngeyeliah. Wong anggere kadung punya akhlakul ngeyeliah, jauh dari hidayah. Sebab apa? Salah satu syarat turunnya hidayah adalah mau mendengarkan kritik, saran, masukan dari orang lain. Kula mboten nyeramahin jenengan, mboten gurani jenengan wong kula bocah. Kula niki teko. Ibu ngertos teko? Teko, anu ceret cilik. Cara mriki napa? Teko, sami. Jenenge teko kan isine ora sepira. Nggo ngejok 5 gelas wis kentongan, Bu. Beda karo ceret. Lagi sing sama teko, lah kok cerete pada rawuh. Loh, Bu Sekcam pengalamannya kathah, derajatnya tinggi, titelnya tinggi. Pak Lurah pengalamannya kathah, Mbah Kyai ilmune kurang nopo. Jenengan aku sepuh ketimbang kula. Jenengan iku ceret volumene gede. Lah nggo ngejog 8 gelas bese luwih banyu anu ceret. Mulane monene teko karo monene ceret beda. Nek teko ngisi banyu teng gelas itir-itir, tapi nek ceret monine. Nah, kuwe sing belajar sama ditimba. Lah kok sumure pada rawuh. Tapi punya prinsip Pak Lurah, luwih kepenak minter nang wong bener ketimbang bener nang wong pinter. Prinsip Pak Lurah luar biasa. Luwih kepenak ngerangkul wong bener niku wong bijaksana. Wong bener iku sinten? Jenengan. Walaupun jenengan aku sepuh ketimbang kula, tetep rawuh teng mriki. Pak Kiai, ilmune kurang nopo lho, rawuh teng mriki mung sekedar ngrungokna bocah cilik lagi belajar ngomong. Tapi lebih kepenak minter wong bener ketimbang bener nang wong pinter. Wis kadung rasa paling pinter, ngakune paling bener. Bahaya niku, jauh dari hidayah. Maka golek amalan sunnah saking gampangnya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati shalah. Niku kudu eling, enjang teng akhirat amalan yang pertama kali dihisab adalah amalan sholat. Kalau sholatnya apik, amalan liyane ditampi, tapi nek sholatnya rusak kabeh amalan ditolak. Berarti sholat adalah wadah, amalan sunnah niku isi. Bu, Ibu, ingin wong wadon golek surga dengan cara mengantarkan suaminya untuk nikah lagi. Itu menang. Kados niki ceritane, kula nggih krungu tok bae kupinge pating sreset Bu Lurah. Nyobatin, ya Allah ki wong wadon. Apik temen. Apik apa ora ki, Bu? Ibune nggone jawab mandan bingung. Arep jawab apik kok bapake kesenengan. Arep jawab ora ya ora pareng melanggar aturane Gusti Allah. Ana wong wadon mung nun sewu tiange ngangge cadar, ngangge niqab. Dados niku kula mboten ngertos jane sapa. Saya telusuri informasinya, jebule adalah mantan peserta aksi Indosiar. Tapi bukan saya.
namanya Neng Mas dari Karawang, Jawa Barat, dari Pondok Pesantren Al-Ghaniyah. Umurnya tesih 23 tahun. Bocah santri ayu, suarane tilawah apik banget. Nikahnya nikah muda. Ki gadah putra. Suaminya orang Ciamis, Jawa Barat, punya pondok pesantren di Cienjing. Santrine kathah dan ternyata masalah seorang pengusaha perusahaannya akeh. Neng Mas niki berpikir bahwa sang suami perlu dibantu karena kerepotan. Sehingga akhirnya sang suami menikah diantar kali Neng Mas untuk nikah dengan orang Jombang, Jawa Timur. Ini terus dadi kemutan seketika karo Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya Nabi Ibrahim ada 4 guys. Istri pertama namanya Siti Saroh, istri kedua namanya Siti Hajar, istri ketiga namanya Konturo. Sinten? Konturo, udah Konturu aja salah. Istri keempat namanya Hajjun. Dan ternyata dari keempat istri Nabi Ibrahim dikaruniai 13 orang anak. Dan yang sangat masyhur adalah istri pertama dan istri kedua. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Siti Saroh umurnya 37 tahun. Siti Saroh dari suku Babilonia, gede dhuwur, lencit kuning, irenge bangir, mripate belalak, kulite putih. Tapi bareng tahunan nikah kali Nabi Ibrahim, Siti Saroh mboten hamil-hamil. Tangga teparo pada ngrasani, wis tahunan kok ora meteng-meteng. Ki sing ora bisa awe anak Siti Saroh apa Nabi Ibrahim sing ora urip. Tetangga kadang-kadang nek ngomong cokan pedes. Kayak kenal pot bocor, tang 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 tang, maka filtere orang mikir disit apa sih ngomong ngatine lara apa ora, tersinggung apa ora. Kadang-kadang tangga cokan kayak gue. Mulai virus corona dari Cina memang berbahaya, tapi lebih berbahaya virus maaf congornya tetangga. Nek ngomong landep. Tapi kan Siti Saroh betul kepancing. Mungkin memang wis dadi saking ngersane Gusti Allah urung gawe keturunan. Siti Saroh Nabi Ibrahim imane kuat. Tapi pada suatu hari Siti Saroh ngendika kali Nabi Ibrahim dengan dasar iman, Pak, Allah mungkin dereng ngersakaken kita punya anak saking rahim kula. Monggo Pak, Bapak persilahkan. Bapak silakan bojo maning. Hah? Temenan Bu? Engko dhisik sabar. Jarangnya mikir kon bojo maning. Iya sih Pak, tapi kan anak syaratnya. Apa syaratnya Bu? Syaratnya Bapak angsal bojo maning. Tapi sing madosaken bojo kedua saya sendiri. Masya Allah. Niku Pak syarat poligami Pak Lurah. Nah syarat poligami salah satunya adil. Adil niku boten namung finansial, adil secara duit boten. Dume wis titele dhuwur terus bisa bojo maning, ndak seperti itu. Adil adalah ketika sang suami bisa mendidik istrinya adil. Ketika niki ibu-ibu kok wis nawani bapake kon bojo maning, berarti bapake adil. Tapi angger kok ibu-ibu niki dereng nawani bapake bojo maning, berarti jenengan dereng terbukti adil. Kepriyat bojo maning wong nika ibune utang siji-sijine tok ora wilangane pedhot berarti ganti-ganti kok bojo papat. Lah Siti Saroh nawani kon Nabi Ibrahim bojo maning, berarti Nabi Ibrahim terbukti adil. Maka ternyata Siti Saroh memilihkan Siti Hajar, budaknya sendiri, pembantunya dari suku Afrika guys. Ireng wong Afrika, ireng wong Papua, gak jadi masalah. Karena innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila syarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah niku mboten mriksani manusia dari rezeki, derajat, pangkat, banda dunyane, tapi Allah melihat manusia dari hati nurani dan amal ibadahnya. Siti Hajar hitam tapi akhlaknya baik, ibadahnya luar biasa. Setelah Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar bojo kedua hamil dan melahirkan bayi kakung diberi nama Nabi Ismail alaihis.
Disusul ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, Siti Sarah melahirkan bayi kakung diberi nama Nabi Ishak alaihi salam. Ya Allah, berarti bojo pertama mulai nunggu sudah tahun lebih. Lah kula nggih mboten mungkin perintah jenengan supaya ibune perintah bapak kon bojo maning. Kok nyong cerita neng mas karo ibune kula. Ibune kula sampai mangkel teng kula cerita. Yung biyunge nek kula Cilacap ngundangi biyung kene apa? Sami. Oh mama. Oh mami. Nggih. Aku cerita, yung biyunge wis ngerti cerita nek rasakan dah kowe. Kula kan lebih badhe rasa cerita aja ngasih krungu bapakmu. Inang apa? Yang mambangi ngimpi mumpuni. Aku ngimpi bapakmu bonceng apa wadon. Hah? Siapa yung? Ora ngerti. Senang ngimpi. Nang ngimpi nyong gue baru bapakmu bonceng apa wadon. Bareng yang tangi rasane mangkel. Ngasih mapan turunan ngasih mangkel. Rasanya kepen ngapluk bapakmu. Ya rasa dikapluk yung kadar ngimpi. Kira ini apa ya yung rasanya kayak gue. Iya aku orang ngerasakna. Bebos itu ngerasakna kayak gue. Ini jadi batin. Niku biyunge kula bu. Dereng saged nanti hal-hal seperti itu. Lah ya kurang mboten mungkin perintah ibune kon, perintah bapak kon bojo maning, wong yang duwe siji acan durung babar blas. Nawak-nawakna bapak kon bojo maning golek surga akeh carane. Amalan sunah saking banyaknya. Bapak dulu sudah bersumpah akan menjadikan istrinya bidadari. Kalau bapak sudah bersumpah menjadikan istri bidadari, berarti bapaknya kudu di surga. Sekali-kali wong wadon dijakari majelis taklim kon pada ngaji, namanya suami bisa menjadikan istri bidadari. Sekali-kali wong wadon ditakoni, Pak, Bu, bedake siana ora? Nek lipstike siana ngana tuku maning. Ben tambah hayu, tapi nek keluar rumah jangan menor-menor. Menormu kan hanya untuk aku seorang. Kalau ke rumah ke Arab-Araban, tapi di dalam rumah ke barat-baratan. Wadon ditakoni kayak getok dirasani seneng. Betul Bu? Sekali-kali Pak wadon dimulyakna tukana gawaring mall Purbalingga kota. Apa sekalian gawaring Purwokerto kana pada shopping semuting rebonik balancing sepuring. Merasa mall wong digawa Alfa B seneng. Betul Bu? Sekali-kali wong wadon digawaring salon, ning kudu salon ampli. Salon kon pada pedikir manicure, aja ngertine wong wadon kukur-kukur. Ini boleh waktu lagi gadis awake cilike seneng mumpuni. Betul. Saniki baru putane 5 ketrek tong-tong begandengan. Demi anak yang dikandung, demi cinta kali suami, demi ibadah kali Gusti Allah, wong wadon ikhlas merubah bentuk badan. Ajane wong wadon digolekna surga, ibune jadi bidadari. Golek amal sunah di rumah saking gampangnya. Ibu nyuci 1 celana suami, ganjarane 1000. Alhamdulillah. Padahal ibune nyuci celana bapak kesedina 17. Berarti tiap hari pahalane 17.000. Alhamdulillah. Syaratnya 1 nyucine sing ikhlas aja korong grenyem. Mbak kathok korong grenyem kathok kotor kabeh. Mereka kotor maning ganti kotor maning. Mulai dadi ulang apa dak pengertian ora. Wajib masa titik. Ora ngerti pas kerja padahal kali BPJS mundak, listrik mundak, bensin mundak. Ulangan jagung sembungkeun bokong kotor kabeh kayak angger-angger dosa. Sing ikhlas nyucine karo istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Masa karo istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Nyambel aja ketelan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai lae mencolot. Astagfirullah, astagfirullah 20. Lalu putane badhe sare kesale-sare ten orang yang pelekane sekerti lulus kali istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Putane pun sare giliran bapak ke astagfirullah, astagfirullah 20. Berarti sepinten pun istighfar pinten? 100 namanya istiana fil ibadah. Wong rumah tangga nang di rumah isine amalan sunah
pahala kabeh. Lah jenengan mbak katok metu pahalane. Lah kula mbak katoke sapa? Mas nocot-nocot tanah kira metu pahalane urung ndek bojo. Istri solihah, suami pulang dari kantor Kuala Lumpur. Ibu siap di depan pintu, sambut orang pakai senyum, kecup tangan suami, cium tangan suami bagai cium Hajar Aswad. Apa mana bojone jenengan nireng bu Aswadin nemen. Iya kini ora goro. Istri solehah dikasih duit entah seberapa, pasti ngucapnya syukur, ngucapnya hamdalah, diterusakan matur nembak nuta, ngucap matur suntok, ganjarannya kayak maca Quran 30 juz sampai khotam. Apa juz? Tapi jarang-jarang wawadur diweduk ngucapnya matur suwun. Diweduk kalau mungkin mau semenetok pak, seket mau ngapa? Pokoknya dewek kondangan segi zamannya pirang-pirang kayak bocah jaluk bayaran sepatu pada bodol banyak ngisin tak oleh muslimatan Aisyah celak beta kincung tong kabes lagi cinta Rafiani kayak bocah jaluk plesir barang mulai kenapa ketika kanjeng Nabi Isra meriksani penduduk neraka rata-rata wong wadon tapi wong lanang ya aja kegeeran penduduk neraka rata-rata wong wadon. Apa sebabnya? Banyak perempuan, banyak istri gak bisa syukur atas suaminya sendiri, senang madak-madak nak wong lanange dewek karo wong liya, senang gentak-nyentak karo wong lanang. Hukumane neraka jahanam nggih Pak nggih. Tumben gelem kompak nggih. Nek karo batin kowe soalnya ada cerita wong wadon tume ayu, tume sugih, tume bisa golek duit, karing sing lanang ngetiplak kena. Wong wadon kene nasi kaya Bu. Oke. Mboten-mboten. Kaya mriki salihah kabeh Allahumma. Amin. Tume bisa golek duit ari sing lanang nyepelekna, isuk-isuk sing wadon matengan masak sing lanang menang digentak. Ramangan.